Fantasy World. Yeah, guys, papasok na kami, guys. Ah, ganon? Iwanan to? Ano ba ito? Ay, teka lang. Wala yelo si Ashley. Wala yelo si Ashley. Ay, si Ashley, oh. Ang galing ni Ashley. Ang galing ni Ashley, oh. Oh, isa pa, As. Isa pa, As. Yan, 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 yan. Yan. Yan, yan, yan. Babay na dyan! Sir, tapos tayo, sir. Pwede pala tatlo. Uwian na, guys. Kailangan pag pumunta kayo dito, guys, may dala kayong tubig tsaka bimpo. Oo. Siguradong mauuhaw tsaka pagpapawisan kayo. Kaya mas maganda may dala kayong tubig, may baon na tubig tsaka bimpo. Thank you for watching, guys.